Opel Zafira B سالش 2006 4 بالون در حالت خوب. داخلی سالن 2 الکتر پاکت CD پلیر коробкаш механик пробегаш 135000 километр 2 айрабака мебошад мультирол این салони қафои мошин дар ҳолати хуб این багажаш این шторкаш менҷанде сидениш бо запаскаш тагишанда мотор якуна экатек сӯзишвори дизел расходаш чанта расходаш 7.5 литр ва 100 километр мегардад. این حالت мотори ماشین нархи ماشین 52000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 773 53 85. Opel Ashka солаш 2008 балонуш дар ҳолати хуб. این داخلی سالن 2 الکتر پاکت CD پلیر коробкаш механик пробегаш 228000 километр 2 айрабака мультирол. این حالت салони ماشین сиденёш нав ҳолаташ. این حالت салони қафои ماشین бисёр хуб. این багажаш шторки қафош менҷанде балони газаша заводской мотор 1.6 сӯзишвори газ бензина газ бензин газаш евро 5. расход чанте? расход кам 8. расходаш 8 сахта мегардад. мен чӣ хеле дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 725 0024. Opel Zafira B солаш 2006 мошин вагонне 4 балон дар ҳолати хуб. دو الکتر پاکت این коробкаш механик CD پلیر пробегаш 27000 километр. این 2 айрабака ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин бисёр хуб. мотор 1.8 экатек сӯзишвори газ бензин фақат бензин будам. расходаш чӣ қадар? кама 9 литр ва 100 километр мегашад. این چی خیلی که دیده ایستادید حالتی мотори ماشین. нархи ماشین 67000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 862 0304. Volkswagen Transporter 4 солаш 99. اینم سنجش تکنیکیش 1 ساله می باشد.
ماشین دیزل بوده است. این داخلی سالن CD player коробкаш механик пробегаш 25000 километр. ها این همش کلید با درو موتور یکونه سوزشواری دیزل راست خودش 6.5 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. این خیلی دیده ایستاده حالتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 736 76 05. لادا لارگوس سالش 2013. این 4 بالون در حالت خوب. داخلی سالن CD player коробкаш механик пробегиш ҳозир мефаҳмем. пробегаш 160,000 километр. ин сиденияҳои пеш обогрев буда. ин салони қафои мошин. салони қафои мошинам дар ҳолати хуб. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. газаш чӣ хел евро 4? газаш евро 4. расход чанд тако? ببینید رایان با 10 تا گاز. расходи газ 10 литр газ به 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 67000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 800 26 66. Toyota Camry американка солаш 2009. این 4 балонаш дар ҳолати хуб. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, титроник, یعنی CD player, борташ компютер, пробегаш 194,000 километр. мультирол, 2 аэропакет, ҳама наворотҳои ин замона. ин ҳолати салони мошин, сиденияш лифт. ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. патронникош намуданд. багажаш چند سال داشتی دکا؟ 2009. این چند پول؟ 11,000 ارزانشه. این балони ятуза паскаш. мотор 2.4 сӯзишвори бензин. расходаш 10 литр бензин ки 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 110,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 601 0027. ёдовар мешавем мошин вагон намебошад.
دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.